नमस्कार बंधु माने मो चैनल को आपन को स्वागत। यही वीडियो रे मजादार कथा रही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भल लागिले लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। उल्टा ना कब बोलছিস इजी कॉल कर लिया व्यस्त देखेला एबे कॉल करलो से व्यस्त देखेला बोले हो लगाइ रहले ए फोन माने लगाइसला केतार बोला के थारा लगाइछि ता गोटे खारे के लगाइला गोटे गाल तन बंद हम के दोसर लगाइछि मोयल दोसर पर लगा कैसे खालिस तो कैसे खाइली बोले ताल आलू बैगन पराठा नोआई काई बीन्स और आलू अरे बीन्स आलू और काई डाले चोणा तोर तोर बैगन है बोलते रहली काईटा तोर बैगन है बोलते रहली तोर बैगन है बोलते रहली बोलनी उल्टा नहीं को बोली गाइस केनता का जंडा कहलेनी मग उल्टा कहले केनता का जल मग बीर लाग मग बढ़िया लागस हैला की मग बढ़िया लागस तो जाई मिस बोल सिन मात्र मग फोन नहीं लागे मग बढ़िया लागस तो के लागो तुम लागस नहीं जाए तो कैसे ना नहीं लगे आले बोले हम खाई सक खाली तू जानिस कैसे खाइली थी मुई केनता जाने सांगे देवी सुन हेलो कोले नांदी लगर बाहरी गली उधर ले आ सारू कोन दानी की वह उधर ले होय कि ना जाने इंती लोग मन की उधर वाले सागरंदे ले डंगा जल बनाइला तो ही तो जाने संति सागम हेलो भगवान कहीं ना थे बोल दिन मुई भगवान कट का जाते बांटे का जाते ए बाबू की तो बोलो रे मोह ठंड दिला थे बात क्या कर दिला बोल गया कायदा मुझे बात क्या कर ठंड दिला बोल गया कायदा कर दिला मुई नहीं जानी कोई बात कर दिला थे हो ही रेसी मौका ना की बोर दिला थे ही रेसी मगे तो भगवान नहीं दिला मुई कायदा बोली कर कोई भी बोलो रे मौके भगवान एंती बोलते दिला ठंड तो पादरा का हो ही रेसी खाई बिसरे ना को तक ना दे रेसी सोचा है खाली के असवार खाए ने असवार है कंदा आई बेटे रे हेलो आए खाली घर बैठा असवार आए आसवी क्या बैठा रे बोल भी अच्छे दो माचोला है दो माचोला सोते रे तो ते मारा नाम मुई भर रे भी विद्या राणा हैला की नहीं देविस कंदा की तो के मना करला की वो मस्त আছে रे हिंतरे बार আছে ಅಂತ हिंती बल्ले बांड है स्टिंग हरिया गोले निगा बिरबिरे लागला हमने खेलले तो काय बोलले कौन कौन আছে कि तो उठलो तो सोई আছে कौन कौन बोले को तो की बना रे केंदा तो होय नहीं माने उनारी माने उनका बनाए बात झाला जायदा खा जो आइले तो सोते केंदा सोच तो हां नहीं मेरी फादर खत्म को लेन तो असला केंदा है होय ओ भाई दिन के देश मात्र खास जापान तर लगा देवी कायला तुम्हार घर जीवाटा टेंशन नहीं रे बाबू জাপান তেল
ওই তুই ধরি করা তো ভিডিও লগে দেখে গোট মারে মোবাইল আছে বোর্ডে এসি ফোনে আরে ফুলছি বলতে রইলো মুই তোমার গাঁ নাই দেখলা যে কিছুই কথা নাই লোকেশন মারি করে আসবো তুই যেনটাই করবি সা নাংড়াই করে আসবি রে তোর ছেড়ে দেবি ফিন্দি দিয়ে আসবি তোর ইচ্ছা তুই যেনটাই করবি সা বললেন কাই তুই আ তো মুই মাতর মোটকি ধরি করে ভার রেবি হাইলো ওই কিছু কথা নাই কিনা মচ্ছাই বাটা সবুদার হ্যাঁ ওই কিনা হ্যালো তো খাইছে লাগছে আছেন রে কাই যা তো সেক্স লাগছে আছেন কাই কিনে হ্যাঁ কাই কিনে তো সেক্স নাই লাগু কাই কিনে এমতি অফার নাই লাগু কাই কিনে লাগছি আমাকে কেন তো এমতি খাইছি ভয়ঙ্কর কচকি দেশ বললো মাইজি পিলান লোককে লাগছে মাঝের পিলা তিন পলিয়া লোককে কেবে নাই লাগে এ দে পিলা আছে সকাল সকাল দেখলে চলে কাজটা আবার কুটা প্রত্যেক দিন বাইরে কিনতা তো এতে 5 কেজি के उठाइছি বগে কিন্তু টিয়া এরেছি তুই ফ্যাট শার্ট সফা করিতে শুকাইলে মিশা ডলবা লোক নুয়া এইটা এন্টি আটুয়াটা আটুয়া এরেছি সত্যি হ্যাঁ হ্যালো রে ও এনতে সদরম খাইলে লোক সদরম বলে মোর কথা কোন বিশ্বাস নাই করে না एमती करे याद मोर सते है याद हानि करे खेत दिन मिस नायला पेट गोटे के चिर देला আছে ডং ডং বলা আছে মার ডং ডং আইলা আছে সিলাই বলে বলে সিলাই কিনা আবার দুই লোক খাবড়া দিলি আছে হ্যালো কো সদরম সাং এমতি লাগবে কি না লাগে মোক সদরম সাং কাই লাগছে এমতি অফার নাই লাগে কাই লাগছে কোন ঠকি মন কে নাই লাগবে কি ঠকি লোক লাগবে কেন কি কো নাই এন্দাল কেন কার পিলাটা পাইবা তো খাই ফিলাম কে খাই গবগবা খা দিয়া কালা আসি হাই কেন্দা কাজ মুই নেই জানি এটা এ মাফরো তুই ঠকিয়ে এলি আসলে এলি আজকে নাই কিছুই নাই জানি বলবি দেখু গা লাগাবাটা জানবি আজকে তা এই কইলে নিকাই কাটা কইলে নিকাই কাটা কইলিস নে এই হ্যালো কো কেনটা ওগা দিলিস রে তুই তো ওগাই দিলিস নি আরে এই ওগা দিলিস না মই ওগা দিলি তুই ওগাই দিলিস নি ওকে নি কো সাং এর লোক সাংলে তো পাপ কথা কইলিস বলে ফোন করতে নেই ভালো ভালো করে মাইজি ফেলে আনালো বিশ্বাস করো মারান কোনে এসে মাইজি আনছি তার পাটিটা হিন্দি কথা ভালো তোর গাঁডি বাটে এমতি কথা বাড়ছিস পিটিয়ারা নাইলে নেই কোথায় বে তোমার গান লো কাইগা যে গোড়দিন মিশিতি হিন্দি ভাষা কথা হি রেতা হি ভুল কথা খাইবাই তো কই বললে সবু লোক কইছ আর সবু লোক তোমার গান পিলামন কে আপনি অলগা গান পিলামন সিনতি আক কোথায় কোনে নেই জানি ইরিসিস আমাকে মকে এমতি কথা কথা বললা কথা অলপ লাখা কথা তাহলে কথা এবার তুমি অলপ লাখা এইটা আমি যাচ্ছ কত উঠতে পরিষ্কার করে দেয় হয়
নাই জানো কইলে তো অধরম পাপ কথা বলবিস এটা পাপ কথা নয় মাত্র এটা গোটে পাপ কথাই এবার তাহলে এটা মাফুল নাই দেতানি ওই রোয়ালে মুই শোইবে খাইডা শোইবি রো ই আটটা দায় নটায় নয় তার গানে ওটা লাস না ওটা নাই লাস শোনেক বললো আইবি রাসন কথা পথে তরিরা শোনেক বললো আইবি তরিরা লাগাইছে রা সে লোয়াইলান কিন্তু লাগা তো লাগাবিস কি পাসার বিস কি নেই লো আইবি হ্যাঁ হ্যাঁ